السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك أن يغفر ذنوبنا جميعا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. جماعة صلاة الصبح رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه، حديثا pertama يقول النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Sebaik-baik di dunia dan akhirat orang yang sering baca Al-Quran. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadits Anas radhiyallahu anhu qala inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala keluarga di antara manusia. Salah satu sahabat tanya, siapakah ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang mulia. Keluarga Allah. Insyaallah di majlis ini keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga Allah ini pasti nescaya insyaallah masuk surga insyaallah Subhanahu wa taala. ويقول الله عز وجل في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ini surah ayat di surat Fatir 29. Ini ayat sifat keluarga, ini sifat ahli surga. Sifat yang pertama, baca Al-Quran, sering baca Al-Quran. Tidak ada orang yang mukmin tidak cintai baca Al-Quran. Bukti iman di hati, kalau kita cintai baca Al-Quran, ini insyaAllah orang yang mukmin. Kalau kita cintai baca Al-Quran, ini ada masalah di hati kita. Kalau kita tidak cintai baca Al-Quran, ada masalah di hati kita. Kalau orang yang mukmin cintai baca Al-Quran, suka baca Al-Quran, insyaallah semuanya suka baca Al-Quran. Insyaallah di pagi hari ini di belajar tahsin surat apa hari ini? Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas. Ini nama masjid. Masjid Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Surat Al-Ikhlas yang pertama, Surat Al-Ikhlas surah Makkiyah.
surah Makkiyah. Dan suratul Ikhlas ayatnya 4 ayat. Dan suratul Ikhlas ini surah yang mulia. Walaupun ini pendek ini 4 ayat, tapi Masya Allah bahanannya besar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul suratul Ikhlas ta'dulu thuluthal Quran. Suratul Ikhlas itu walaupun 4 ayat, beberapa kata, tapi seperti apa? Seperti 3 Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran 3 kali, seperti 1 khataman pahalanya. Suratul Ikhlas aja. Kalau kita sibuk, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa buka Al-Mushaf, baca suratul Ikhlas aja 3 kali. Di mobil, di naik motor, di apapun, di kerja. Kalau ibu-ibu di waktu kerja di rumah, ya di masa waktu masak. Kalau mama mendengar musik, enggak usah, baca suratul Ikhlas aja. Pahalanya 3 kali seperti 1 khataman. 1 khataman beberapa hari kalau kita mau 1 khataman. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan belum khatam. Tapi bisa 1 minit atau 2 minit, insyaAllah khatam Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas. Ada satu orang datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya mencintai suratul Ikhlas, sering baca suratul Quran. Nabi SAW menjawab, kalau antum benar cinta Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mencintai antum masuk surga insyaallah. Karena apa? Satu amalan. Amalan apa? Cinta suratul Ikhlas. Kalau kita cinta suratul Ikhlas, suka suratul Ikhlas, ini bukti masuk surga insyaallah. Insyaallah Subhanahu wa taala. Dan suratul Ikhlas orang yang mukmin baca waktu pagi dan sore, zikir. Kalau zikir pagi sore harus baca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas setelah zikir, setelah setiap salat fardu. Kalau kita selesai salat fardu, udah zikir-zikir salat fardu, mulai baca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas juga sering baca sebelum tidur. Kalau kita udah siap tidur, harus baca surat Al-Ikhlas 3 kali. InsyaAllah surat Al-Falaq dan An-Nas. Ada beberapa banyak fadilah di surat Al-Ikhlas. Saya insyaAllah baca surat Al-Ikhlas, jamaah ikuti saya insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. Terjemahnya apa? Qul huwallahu ahad. Nah, ini ayat itu surah Al-Ikhlas, ini bukti tauhid. Ada tauhid, la ilaha illallah, kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di surah Al-Ikhlas. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan ini satu aja, Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Yaqul, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala satu, wahid. Qul huwallahu ahad. Nah, Allahus Samad. Ini surah Al-Ikhlas bukti tauhid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai yang orang yang baca surah Al-Ikhlas? Karena suratul Ikhlas ini tauhidullah Subhanahu wa ta'ala.
Firman Allah Azza wa Jalla, "Qul huwallahu ahad." Qul. Qul apa artinya? Katakanlah ya Muhammad. Bukan Muhammad aja, semuanya orang yang mukmin. Ya. Qul huwallahu ahad. Kalau baca qul huwallahu ahad. Beberapa surat mulai qul. Siapa yang tahu? Beberapa surat. Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada lagi. Kalau di dalam ini surat, tapi ayat banyak. Qul ja'al haqqu. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Banyak qul. Ya, dari mulai surat ini 4 surat. Allahu a'lam. Firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Waktu baca kata ahad, ada yang beberapa bacanya yang salah. Yang pertama, kalau tidak muncul qalqalah, "Qul huwallahu ahad, ahad." Ini tidak sempurna. Yang sempurna qalqalah ahad. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada sifat qalqalah, huruf dal tidak sempurna, tidak jelas. Harus jelas huruf dal harus qalqalah. Qul huwallahu ahad. Ini qalqalah apa? Kubra. Qalqalah yang besar. Ahad. Baca cara yang kedua yang salah, kalau kasih huruf dal tajdid ahad. Qul huwallahu ahad. Ini salah. Kenapa? Karena ada tajdid. Ahad. Ahad ini juga maknanya lain. Maknanya ada makna lain. Kalau kasih tajdid, jangan ahad. Qul huwallahu ahad. Jangan ahad. Ya, ini yang harus waktu bacanya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ini ayat yang satu dan yang kedua. Kalau waktu sambung satu dan yang kedua ada cara. Gimana baca ayat satu dengan ayat dua? Sambung. Waktu lanjutnya. Gimana bacanya? Qul huwallahu ahadunillahu. Kalau mau sambung, Qul huwallahu ahadunillahu. Ahaduni. Ahaduni. Qul huwallahu ahadunillahu as-samad. Tapi yang lebih enak sunnah terpisah. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Kalau ada yang mungkin waktu salat buru-buru, ya. Qul huwallahu ahadunillahu, boleh juga. Boleh. Qul huwallahu ahadunillahu as-samad. Qul huwallahu ahadunillahu as-samad. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
lam yalid wa lam yulad. Apa terjemahnya? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula beranaknya. Apa anak an'am? Fayaqullah lam yalid. Lam yalid ini ada qalqalah tapi qalqalah sughra. Qalqalah dikit aja. Lam yalid wa lam yulad. Kalau yang terakhir, huruf yang terakhir lebih besar waktu baca qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, yalid. Lam yalid wa lam yulad. Dikit aja. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun, ini mim sukun bertemu ya. Ini hukumnya apa? Mim sukun bertemu ya. Idhar. Idhar. Idhar apa? Jelas. Idhar adalah jelas. Jelas apa? Jelas huruf mim. Lam yalid. Harus jelas huruf mim. Harus baca sempurna huruf mim. Lam yalid. Lam yalid juga. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Lam yalid wa lam yulad. Ini semuanya hukum apa? Idhar. Karena mim bertemu ya. Mim bertemu ya di mim sukun, ini hukumnya idhar. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Kalau kita udah sempurna baca huruf mim, mulai baca huruf ya. Walam yakun, yakun lahu nun, ini bertemu lam. Ini hukumnya idgham bila gunnah. Idgham tidak ada gunnah. Jangan walam yakun lahu, yakun tidak, harusnya baca gunnah. Langsung lam yakul, yakul lahu, yakul lahu. Ya, yakul lahu kufuwan. Lahu ini panjang dua harakat. Lahu, hu, harus waktu bacanya panjang dua harakat. Walam yakul lahu kufuwan. Kufuwan. Kaf dhammah dan fa dhammah. Waktu bacanya menyung. Bibir apa? Naam, di depan menyung. Yaqul kufu, kufuwan. Kufuwan ahad. Ada yang bacanya kufuan. Kufuan ini juga benar tapi di qiraah yang lain. Hafs an Asim, Hafs. Asim kufuwan. Ada qiraah yang lain kufuan pakai hamzah. Tapi di Indonesia dan di Arab Saudi, Yaman, bacanya Hafs, Imam Hafs. Imam Hafs kufuwan. Ya. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad ini tanwin bertemu hamzah. Kufuwan harus menjelas tanwin. Kufuwan ahad. Kufuwan a. An-a. An-a. Kufuwan ahad. Ahad juga waktu baca ahad qalqalah. Jangan kasih dal tasydid. Ahad. Kemudian waktu baca qalqalah ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Da. Ya. Kasih alif. Jangan. Kalau qalqalah ini apa namanya? Mantul aja. Ahad. As-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ya.
Insyaallah saya baca juga, antum ulangi sama saya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل artinya katakan la ya Muhammad a'udhu aku berlindung birabbil falaq. Al-falaq apa artinya al-falaq? Ini subuh. Al-falaq, al-fajr. Kalau al-fajr ini masih gelap. Masih gelap sekarang. Tadi al-falaq udah syuruq. Waktu syuruq, waktu matahari naik, ini namanya al-falaq. Naam. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu. Qul a'udhu. Waktu baca a'udhu. Dhu. Waktu baca dhal. A'udhu. Dhu. Waktu baca dhal, apa namanya? Ujung lidah harus yang keluar. Ujung lidah harus keluar dari gigi. Dhu. Ujung lidah keluar dikit. Qul a'udzu birabbil. Waktu baca birabbil harus baca pa yang kasrah tasydid kasrah. Birabbil falaq. Juga huruf qaf ini huruf yang qalqalah. Al-falaq. Kalau kita tidak kasih qalqalah, tidak sempurna. Al-falaq. Apa ini? Al-falaq. Qaf atau kaf atau huruf apa? Belum jelas, belum sempurna. Al-falaq. Udah sempurna. Udah jelas huruf apa? Huruf qaf. Kalau kita tidak baca qalqalah, belum tahu huruf apa. Al-falaq. Al-falaq, laq. Kalau kita baca qalqalah udah sempurna. Al-falaq. Min syarri. Ini nun bertemu shin ikhfa. Ikhfa dua harakat gunnah. Min syarri. Ri. Ra tasydid kasrah. Syarri tebis. Jangan syarri. Jangan syarr. Tebis. Syarri. Min syarri ma khalaq. Ma ini dua harakat aja. Ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر dan dari kejahatan waktu apa? Waktu malam. Ghasiqin adalah waktu malam. Falaq waktu subuh, ghasiqin waktu malam. Karena waktu malam itu waktu maghrib, saat maghrib banyak ada jin, syaitan.
Nabi SAW kalau waktu maghrib masuk semuanya masuk apa? Masuk ke rumah. Anak-anak kalau mainan sebelum maghrib harus masuk. Kenapa? Karena waktu syaitan itu banyak di jalan-jalan di mana-mana di bumi. Waktu itu masuk ke rumah. Setelah salat maghrib enggak apa-apa. Udahnya keluar. Tapi waktu maghrib, waktu matahari apa? Genam. Terbenam. Waktu matahari terbenam, seharusnya semuanya masuk ke rumah. Dan harus baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Waktu itu bacanya. Ini zikir. Nabi SAW sudah belajar sahabat zikir pagi dan zikir sore. InsyaAllah kalau kita, Nabi SAW waktu turun surat Al-Falaq dan An-Nas, Nabi SAW bahagia, senang. Kenapa? Karena waktu Nabi ada Al-Hasan wal Husain. Tahu Al-Hasan dan Al-Husain, anak Nabi Fatimah, cucu Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi SAW sebelum keluar ruqyah Al-Hasan dan Al-Husain. Ruqyah apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Tapi waktu turun suratul Falaq dan An-Nas, Nabi SAW cukup baca suratul Falaq dan An-Nas. Waktu ruqyah Hasan dan Al-Husain. Sebelum keluar, sebelum tidur, waktu bangun tidur juga, Nabi SAW sering ruqyah. Ini untuk ruqyah Al-Hasan dan Al-Husain. Kalau kita anaknya sebelum keluar juga harus ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, kalau sudah begitu boleh keluar mainan, keluar ke sekolah, ke mana-mana. Ini insyaallah lebih aman di dunia insyaallah. فيقول الله عز وجل من شر غاسق إذا وقب. Ini syarri waktu syaitan waktunya banyak di bumi. Wa min syarri naffathat, dan wa min syarri, dan dari kejahatan an-naffathat, ini orang yang sahir. Orang yang sahir waktu melakukan sihir, naffathat, namanya ini orang yang sahir banyak begitu. Kalau ada yang apapun, tali atau apapun begitu, waktu sihir. Kalau kita insyaallah baca suratul Falaq dan An-Nas, tidak bisa insyaallah. Tidak, orang yang sahir tidak bisa sihir kepada kita insyaallah. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Fil 'uqad ini begitu. Al-uqad, tali masuk begini nih, namanya al-uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa artinya hasid? Ini sifatnya yang tidak bagus, tidak baik. Al-hasad, al-mu'min apa? Luki. Dengki. Kalau orang yang mukmin tidak boleh orang yang tinggi. Kenapa? Karena tinggi ini hasad. Ini waktu syaitan, iblis sebelumnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hamba, orang yang malaikat. Tapi waktu masuk hasad dan kibir, dua sifat itu, kalau kita ada sifat itu, ini orang yang tidak baik. Kibir, sombong, dan tinggi, ini hasad. Ini orang yang tidak boleh. Karena hasad itu sifat yang tidak baik. Tahu anak Adam namanya apa? Qabil wa Habil. Kenapa Qabil
membunuh Habil? Karena hasad. Ada sifat hasad tinggi. Kenapa ini orang yang baik? Kenapa Habil ada istri yang baik? Kenapa Habil semuanya masyarakat yang mencintai, suka Habil? Kenapa Habil Masya Allah ada harta? Kenapa Habil? Dan harus bunuh. Ini hasad. Ini sifat yang tidak baik. Kalau kita ada rasanya hasad, a'udzu billah. Hasad, ya Allah, bersih hati dari sifat tinggi ini, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah saya baca, antum ulang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر, ini ada tahan dua harakat, apa namanya, gunnah. ومن شر juga an-naffadhat tahan dua harakat, an-naffa. ومن شر النفا ومن شر النفاثات ya, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. InsyaAllah saya baca, jamaah fokus di mushaf, baca sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. InsyaAllah sekarang yang jemaah yang mau baca, silakan. Bismillah, tanya.
Fil enggak boleh. Ya, harus jelas huruf ain. Fil u, al u. Ini huruf ain. Harus menjelas huruf ain. Di al-mushaf kalau kita udah belajar, udah coba sering tahsin, sering tidak boleh, tidak bisa, enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak belajar, harus belajar, harus mengetahui apa yang huruf yang benar, huruf yang salah, gimana bacanya, gimana makhrajnya, gimana sifatnya, harus belajar. Walaupun surah-surah yang penting, yang kecil aja, yang untuk salat, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini wajib belajar 4 surat ini. Kenapa? Karena ini sering dibaca di dalam salat. Ya, dan waktu baca al-uqad harus menjelaskan huruf ain. Al-u, ain, a-i-u, al-uqa, al-uqad. Jangan al-uqad, enggak boleh. Karena berubah maknanya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Bismillah. Satu mic di belakang, satu yang di depan. Bismillah. Siapa namanya? Nugrah Syekh. Masya Allah. Dari Brebes. Dari Brebes. Di mana ini? Jauh. Tegal, arah Tegal. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bismillah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakun wa lam yakul lahu kaf. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Bisa lanjut Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, jelas haruf qaf. Qul. Naam. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ahsant, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Bacanya bagus, suaranya Masya Allah. Ahsant. Tegal. Bismillah. Haji Rijali. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa qalqalah ahad. Naam. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Hasan. Masya. Dari mana Haji Rijali? Dari mana? Bentuk. Bismillah. Satu belakang. Bismillah. Siapa namanya? Hafiz B. Hafiz. Ayah. Masya Allah. InsyaAllah hafal 30 juz. Hafiz. Dari mana ya Hafiz? Dari Tangerang B. Tangerang. Ayah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر الفلق. قل أعوذ برب الفلق ومن شر من شر ما خلق. ما شاء الله. ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق سي baca huruf siqin. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله يا حافظ، ما شاء الله، luar biasa. جزاك الله خير. بسم الله. Istri. Surat ini Al-Falaq dan An-Nas. Bismillah. Baca. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. Ini masya Allah sempurna, jelas huruf, jelas makhrajnya, sifat huruf, masya Allah, masya Allah. Bismillah. Mandi siapa? Bismillah. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq min syarri ma khalaq. Jelas qal. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, masya Allah, luar biasa, masya Allah. Ini, bismillah. Siapa namanya? Bagas. Dari? Tinggal di sini, di komplek ini. Masya Allah, masya Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله، بارك الله فيك. Allahul Azim. صدق الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Ini insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendapat yang pahala. Karena siapa yang baca satu huruf, pahalanya 10 pahala insya Allah. Kalau kita baca satu ayat, insya Allah seperti infak di jalan Allah 1 unta. Tapi alhamdulillah kita belajar mungkin berapa ayat sekarang? 9 ayat. Insya Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti infak 9 unta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fih. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل التقوى والإيمان. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.